Bonjour tout le monde, salam alaikum. Aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une tarte à la cerise façon américaine. اليوم غنوريكم واحد الطارطة سهلة بحال اللي كيديروها في الامريكان. يلا تبعوني. Dans un premier temps, on va dénoyauter les cerises. Donc أول حاجة غنديروها غنحيدو العظم اللي كان وسط les cerises. Ensuite on va étaler la pâte brisée. Donc العجينه ديالنا غنوجدوها باش نديروها في اللاطه اللي بغينا نديرو فيها لا طارت. Donc on va mettre le jus de citron. Donc غنديرو العصير ديال الحامض، سواء نص حامضه ولا عاشقه كبيره ديال الحامض، مع السكر et la cannelle. Donc on rajoute le sucre et la cannelle, on mélange le tout et ensuite on rajoute la maïzena. نزيدو المايزينا، ما كتبانش في لا فيديو باسكو ça a coupé، donc ما كتبانش في الفيديو، ما تقطعت ليا la vidéo، سمحوا لي. Donc خلطو مزيان. Donc on mélange bien le tout et qu'on pourra les placer dans notre plat juste au-dessus de la pâte. Donc التخليطه اللي درنا دابا غنديروها فوق العجينه اللي درنا. Donc bien découper les rebords. Donc نحيدو العجينه اللي شايطه في الجناب. في العجينه. Donc après غاديين كديروها partout شويه partout sur la pâte. Une fois les trous terminés, كملتو ديرو تبقات في العجينه، غتهزوها ديروها فوق la tarte. Donc faut la prendre et la mettre sur la tarte. Encore une fois, j'ai eu un problème au niveau de filmer. Donc كان عندي مشكل باش نفيلمي la partie ديال باش ندير فوق من la tarte. Donc vous allez la mettre par dessus. Ensuite bien appuyer autour et pincer الجنبات. Donc غتبقاو تزيرو et ensuite avec le couteau vous prenez et vous enlevez la partie qui est en trop. Donc تحيدو تاني العجينه اللي شايطه باش تحيدو باش تبقى طارطه زوينه بحال الكيك. Donc du coup on prend le jaune d'œuf avec un peu de lait. Donc تاخدو شويه ديال البيض، صفوريه ديال البيض مع شويه ديال الحليب que vous allez mélanger pour pouvoir le mettre sur la pâte باش ديروها فوق la tarte. Donc moi j'ai pris les petites pâtes des emporte-pièces que j'ai remis sur la pâte pour la déco. Donc طبقات اللي درت العجينه اللي بقات درتها فوق منها et après تهزو البانسو et vous ديروا فوق الطارطه كلها. Donc avec du sucre de canne, vous prenez le sucre et vous en mettez un peu partout. Ça vous donnera à votre pâte un côté plus croustillant et plus caramélisé. Donc تهزوا السكر وغتمشيو تشطوا فوق الطارطه باش تعطيكم واحد المذاق شويه بحال الكراميل. Et voilà, notre tarte est prête. احنا سالينا. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment une tuerie, mais vraiment c'est super bon. C'était une première délicieux. Donc là, كان عجبتكم la recette, n'oubliez pas de vous abonner, partager et liker.